Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. सॉल्ट लेक में राम मंदिर के 4 बीघा जमीन दावे से नया विवाद छिड़ा। टीएमसी विधायक सुकुमार डे ने मंच से ही सड़क बदहाली पर अपनी सरकार पर सवाल उठाए। सिलीगुड़ी में बीजेपी ने विकास रोकने पर एसजेडीए के खिलाफ प्रदर्शन किया। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। कोलकाता में होगा राम मंदिर का निर्माण। सॉल्ट लेक में लगे बैनर 4 बीघा जमीन पर निर्माण का दावा। सॉल्ट लेक में राम मंदिर निर्माण को लेकर नया विवाद तब शुरू हुआ जब शहर के कई प्रमुख इलाकों में मंदिर निर्माण के बैनर लगाए गए और संयोजक संजय पौर्या ने 4 बीघा जमीन पर मंदिर सहित स्कूल, अस्पताल व वृद्ध आश्रम बनाने का दावा किया। इस दावे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंदिर निर्माण के लिए इतनी जमीन आएगी कहां से। রাম মন্দির ব্যানার লাগাচ্ছে কেন? রাম মন্দির হবে, বিধাননগরে রাম মন্দির হবে, উত্তরপ্রদেশে রাম মন্দির হয়েছে, পশ্চিমবাংলায় রাম মন্দির হবে, রাম রাজ্যে রাম প্রতিষ্ঠা হবে, রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হবে। হুমায়ুন কবির নিজের বিধানসভায় কেন্দ্র এখানে বাবরি মসজিদ তৈরি করে শিলান্যাস করেছেন সরকারি। মসজিদ হোক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু বাবরের নাম দিয়ে কেন? ও একটা চরম ধর্ষক, চরম লুটেরা, ভারতবর্ষকে শাসন করেছে, মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। বাবর কেন আসবে এখানে? বাবর কে? বাবরের নামে হবে কেন? তুমি মসজিদ করো না, তোমার জায়গা আছে, তুমি মসজিদ করো, আপত্তি নেই, কিন্তু বিতর্কিত নাম কেন? বাবরের নাম কেন আসবে? রামের জন্মভূমিতে বাবর কে? সমস্যায় তো পড়বেন আপনারা যদি রাম মন্দিরের এই ব্যানার লাগাচ্ছেন, পোস্টার লাগাচ্ছেন। রাম মন্দিরের নির্মাণে বিধাননগরে যদি কেউ বাধা দেয় তাহলে সে বুঝতে হবে তারা হিন্দু বিরোধী, তারা সনাতনী বিরোধী, তারা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি বিরোধী, তারা ভারতবর্ষের জানে না। রাম রাজত্ব মানে প্রজাহিতৈষী রাজ। রাম আমাদের বিশ্বাস, রাম আমাদের আস্থা, রাম আমাদের ভগবান, রাম আমাদের সর্ব জায়গায়। আর রামের পূর্বপুরুষই তো সব, রামের পূর্বপুরুষই তো সব, রামের বংশজই তো আমরা। नंद कुमार के टीएमसी विधायक सुकुमार डे ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी वाले पथश्री परियोजना मंच पर ही अपनी सरकार की विकास व्यवस्था पर सवाल उठाकर राजनीतिक हलचल मचा दी। सड़क की बदहाली पर दिए गए उनके बयान पर विरोधियों ने तंज कसा और स्थानीय लोगों ने भी 10 दिन में सुधार के दावे पर सवाल खड़े कर दिए। রাস্তা এটা প্রায় কতদিন ধরে খারাপ হয়ে আছে? 7-8 মাস। 7-8 মাস। হ্যাঁ, আপনারা বিধায়ককে বলেন স্থানীয় কোনো জনপ্রতিনিধি? কি বলবো, বিধায়কের 12টা অঞ্চলে 10টা অঞ্চল নন্দকুমার হাইড্রোটের ওপাশে। স্যার সারাদিনে মিনিমাম 24 ঘন্টার মধ্যে 12 ঘন্টা যাতায়াত করে এটা দিয়ে। উনিও তো লাফি যাচ্ছেন, ওনার কোনো নেই, কি আর নেই। না না না, ওদিকে উনি মাথা কামাচ্ছেন। জনগণের কি করবে না করবে সে নিয়ে মাথা ব্যথা নেই না, জানানোর পরেও কি ঠিক করেননি? জানানো হচ্ছে, অনেকবার বলা হচ্ছে, উনি তো যাচ্ছে, আমরা জানবো কী করে? উনি তো গাড়ি নিয়ে বলছি 24 ঘন্টার মধ্যে 12 বার 13 বার যাতায়াত করে এটা দিয়ে। কেন আমাদের ব্লকের 12টা অঞ্চলের মধ্যে 10টা অঞ্চল হাইরোডের উপাশে, ওনাকে সারাদিনে যেতে হয়। সারাদিনে 1-2 বার তো যাবেই, মাস্ট, কোনো নেই। আর তিনি যদি দেখতে পেয়ে যদি না দেখার ভান করে, আমাদের বলার কি আছে? सिलीगुड़ी में बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के निर्देश पर एसजेडीए ने विधायक फंड से होने वाले विकास कार्य रोक दिए, जिसके विरोध में पार्टी ने कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कुछ समय बाद मुख्य दरवाजे बंद कर दिए, जबकि कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। আমার হাতে 8টি কাজের ওয়ার্ক অর্ডারের লিস্ট আছে, যে কাজগুলো এসজেডি এর করার কথা কিন্তু সেই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এটা হয়েছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। এর আগে মাননীয় মেয়র সাহেব একটি প্রেস কনফারেন্স আমার প্রেস কনফারেন্সের পরিপ্রেক্ষিতে করবার পরে আমি হাতে ধরে ধরে উনি যে অসত্য ভাষণ দিয়েছিলেন সেটা মানুষের সামনে তুলে ধরি এবং একথা বলি যে উনি একটা খোলা মাঠে বিতর্ক করুন, উনিও থাকবেন, আমিও থাকবো। উনার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, আমরা রাজনীতি শিখছি, ফলে মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে কে সঠিক কে বঠিক। কিন্তু তিনি সেই খোলা মাঠের বিতর্ক এড়িয়ে গিয়ে তিনি যেটা করলেন সেটা হচ্ছে তার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তিনি সিও ডিএমকে দিয়ে, এসজেডি এবং দার্জিলিং এর ডিএমকে দিয়ে সমস্ত ওয়ার্ক অর্ডারের যে কাজ সেই কাজগুলোকে বন্ধ করে দিল। কেন? রাজনৈতিকভাবে বিরোধীদেরকে হেনস্থা করা এই রাজ্যের সবথেকে বড় গণতান্ত্রিক কাজ
তৃণমূল কংগ্রেস বা শাসক দল। मालदा में एआईएमआईएम सक्रिय होकर 10 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है, जिससे टीएमसी और कांग्रेस ने इसे बीजेपी का सहयोगी बताकर आलोचना की। ओवैसी खुद जनवरी में मालदा में सभाएं करेंगे, जबकि बीजेपी ने कहा कि उन्हें एआईएमआईएम जैसी किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। জোটটা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না দাদা, কারণ জোটটা হচ্ছে আমাদের রাজ্য সভাপতির উপর এবং আমাদের মানে ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওওৈসি সাহেবের উপর। আমরা তো নিজে থেকে চাইবো যে সবাইকে নিয়ে আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই, বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই। সারা ভারতবর্ষে বিজেপি নিজের ক্ষমতায় লড়ে, সেখানে কোন পার্টি মিম ছিম কি আছে তাদের সহযোগিতা বিজেপির প্রয়োজন হয়। তৃণমূল আর কংগ্রেস মিলে এই একটা ন্যারেটিভ ছড়ানোর চেষ্টা করছে যেটা বিজেপির হয়ে এরা কাজ করে, কিন্তু আমাদের কোনো দরকার পড়ে না। আসলে তৃণমূল নিজে ভয় পেয়ে গেছে যে সংখ্যালঘুদের ভাওতা দিয়ে তারা প্রতিবার ক্ষমতায় আসছে, সেই সংখ্যালঘু ভোট যদি এরা ভাগ করে দেয় তাহলে তাদের কি হবে। अवैध बालू तस्करी पर फिर पुलिस की कार्रवाई, 2 बालू माफिया गिरफ्तार। शहर में शाम ढलते ही अवैध रूप से बालू तस्करी का धंधा सक्रिय हो उठता है। छोटे बड़े वाहनों का इस्तेमाल करके बालू माफिया नदी से रेत और पत्थर चुराकर धड़ल्ले से तस्करी करते हैं। बीच बीच में पुलिस की छापेमारी इस गतिविधि को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरह इस काले कारोबार पर अंकुश अब तक नहीं लग पाया है। बीते गुरुवार देर रात एक बार फिर एनजेपी थाना की सादी पोशाक की पुलिस ने अवैध बालू तस्करी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। रात में नौकाघाट इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग चलाते वक्त WB762337 नंबर की एक शक्तिमान ट्रक को रोककर जांच की गई। ट्रक में अवैध रूप से बालू लदा हुआ था और चालक किसी भी वैध दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने मौके से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान माटीगरा निवासी सुमित बर्मन और कुछ बिहार जिले के सीतलकुची निवासी निखिल बर्मन के रूप में हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों लंबे समय से बालू चोरी और तस्करी के काम में शामिल थे। शुक्रवार को गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। जलपाईगुड़ी के आमबाड़ी में तृणमूल SC OBC सेल ने SIR के विरोध में लगभग 2000 लोगों के साथ विशाल विरोध मार्च निकाला। जिला अध्यक्ष कृष्ण दास ने आरोप लगाया कि SIR की आड़ में मथुआ राजवंशी समेत योग्य हिंदू मतदाताओं के नाम मौजूदा मतदाता सूची से हटाए जाने की साजिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नाम काटे पाए गए तो लोग संविधान हाथ में लेकर आंदोलन करेंगे और नेपाल के जेनजी आंदोलन का उदाहरण देकर केंद्र को परोक्षा संदेश दिया। 2000 সালে গার্জিয়ানের নাম না থাকলে যদি সেখানে বাবা মা এদের নাম না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে মানে সেখানে কোনো রকম লিঙ্ক পাবে না, তোলা হবে না। এখন অনেক সময় দেখা যায় বাবা মা মারা গেলে সেখানে 2002 এর নাম নেই, তার ক্ষেত্রে কিন্তু হয়তো তারও নাম উঠে নেই, তার ক্ষেত্রে কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে। এইসব জায়গাগুলো আমরা বলবো যে এগুলো সরলীকরণ করা উচিত, বাস্তব চিন্তা করা উচিত, বাস্তবটা কি সেটা ভাবা উচিত। আজকে হিন্দুর নামে যেটা করছে আমরা বর্তমান দেখতেছি বেশি নাম হিন্দুরে বাদ যাচ্ছে। যদি প্রথম সারিতে আমরা দেখি তাহলে নমশূদ্ররা আছে অর্থাৎ মথুয়ারা আছেন, দ্বিতীয়তে যদি আমরা দেখি রাজবংশীরা আছেন। তা আমি এই ক্ষেত্রে বলবো একদিকে ধর্মের কারণে লোক বিতাড়িত হবে, আরেক দিকে এসে এখানেও সেম একই জিনিস হবে, এটা কখনো হতে দেওয়া যায় না। মানবতা থাকা উচিত, মানুষ হয়ে পৃথিবীর বুকে একটু জায়গা থাকা উচিত, অবাধ মানে নীতি ভালো হওয়া উচিত, যাতে আমরা যারা বিদেশি আছে তাদের অবশ্যই আমরা চিহ্নিতকরণ করব। তাই বলে फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी कुछ ही घंटों में कोलकाता पहुंचने वाले हैं, जिससे शहर में उत्साह और हलचल तेज हो गई है। मेसी के आगमन से पहले सॉल्ट लेक स्टेडियम को कड़े सुरक्षा घेरे में लेते हुए हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। स्टेडियम के बाहर फुटबॉल प्रेमी 10 नंबर की जर्सी और अर्जेंटीना के झंडे खरीदते नजर आ रहे हैं। माहौल पूरी तरह उत्साहमय हो चुका है। रॉयल ओकियर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, Yep. butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us.
Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार। ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता, आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। বাজে সসরিকাল সসরিকাল ব্রাজি আমার শোনাই আজ আমার খেতে শোনা বলাচ্ছে বলে বলে हो गया তে ওয়াডিকার সাহেব कैसे काय আমার সোনাই আমার দোকানের অনেক স্টক বাড়িয়ে দিয়েছে। হাজারিকা বাবু কি খবর? ভাল খবর স্যার, আমার সোনা আজ আমার ছেলের মিউজিক অ্যালবাম বানাচ্ছে। बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालि? जलपाईगुड़ी के दूरामारी इलाके में सुबह एक जंगली हाथी गड्ढे में फंसने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निगरानी शुरू की। भीड़ और रोशनी के कारण हाथियों को तुरंत जंगल लौटाना संभव नहीं था, इसलिए शाम या रात में उन्हें सुरक्षित वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। सिलीगुड़ी पुलिस ने डकैती की साजिश नाकाम की, 3 बदमाश गिरफ्तार। सिलीगुड़ी पुलिस ने गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में डकैती की योजना बना रहे 3 बदमाशों को हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया। 5 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। दार्जिलिंग टी मेलो फेस्ट 2025 में दार्जिलिंग कालेबुंग के लोकल फोटोग्राफरों ने दुर्लभ पक्षियों की आकर्षक तस्वीरें दिखाई है। GTA के डिप्टी चेयरमैन राजेश चौहान और लोकल अधिकारियों ने स्टॉल का उद्घाटन किया। फोटोग्राफरों ने कहा कि यह प्रदर्शनी पक्षियों के संरक्षण और बर्ड वॉचिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है। चौरास्ता में बर्ड स्टॉल पर अलग अलग जगहों के फोटोग्राफरों के बेहतरीन काम दिखाए गए हैं। NJP पुलिस का विशेष अभियान, देसी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर मौरी बाजार ब्रिज से शराब तस्कर आरिफ हुसैन को भारी मात्रा में देसी शराब सहित गिरफ्तार किया। आरोपी पर एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और फरार सहयोगियों की तलाश जारी है।
सिलीगुड़ी में एक युवक ने अपने परिचित दादा से बाइक लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बापी महाली और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर बाइक बरामद कर ली। आरोपी बाइक बेचने से पहले ही पकड़े गए और तीनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। ट्रक की टक्कर से कोलकाता पुलिस के एएसआई की मौत। कोलकाता पुलिस के एएसआई साबुद्दीन विश्वास की बसंती हाईवे पर ट्रक की टक्कर से मौत हो गई जब वे ड्यूटी खत्म कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। हादसे के बाद ट्रक जब्त कर लिया गया, जबकि चालक फरार है और उसकी तलाश जारी है। দুর্ঘটনা না, আমরা তো এখানে রাত্রে কেউ ছিলাম না। এসআই সাবুদ্দিন সাহেব ডিসি অফিসে থেকে বাড়িতে যাচ্ছিল, মিটার লরি এসে মেরে দিয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের কাছে খবর যায়, আমরা বাড়িতেও পৌঁছে গেছিলাম, অলরেডি ঘরে উঠে গেছিলাম। তারপর এখান থেকে ফোন করলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে এসে দেখছি যে বডি তলায় পড়ে আছে, বডিটাকে তুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইবারে পুলিশের কাজ পুলিশ করবে। একের পর এক দুর্ঘটনা এই বাসন্তী হাইওয়েতে, কি বলবেন বিষয়টা নিয়ে? দেখুন, এটা দুর্ঘটনা বাসন্তী হাই রোড চওড়া না হওয়া পর্যন্ত, 6 লাইন না হওয়া পর্যন্ত এটা হতে থাকে। আমরা চাইব অবিলম্বে যাতে এই রোডের সংস্কার হয়, রোডটা তাড়াতাড়ি চওড়া হয়, ডবল হয়ে 1 বাই না রোড হওয়া পর্যন্ত বাসন্তী হাই রোডে এটা হতে থাকে। আপনার নাম? আমার নাম ওয়েদার ইসে, মাইনরিটি সেলের সভাপতি, দক্ষিণ 24 পরগনা অর্গিন প্রেসিডেন্ট। जलपाईगुड़ी जिला अदालत ने 2014 के राजगंज दोहरे हत्याकांड में 2 महिलाओं समेत 7 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। बांस काटने को लेकर हुए विवाद से शुरू हुई यह घटना लाठी डंडों और हथियारों से किए गए हमले में 2 लोगों की मौत का कारण बनी। 31-14 তারিখ সকালবেলায় যখন 3 ভাই মিলে তাদের জমিতে পাট নিড়ানোর জন্য গেছে, সেই মুহূর্তে আসামিরা দলবদ্ধভাবে তারা ওদের যে একটা বাঁশঝাড় আছে, সেই বাঁশঝাড়ে বাঁশ কাটতে থাকে। উদ্দেশ্যটা বাঁশ কাটা না, এটা ঠিকই, যা বোঝা গেল। যেই এরা পাট খেতে গেল, পাট নিড়াতে, তখন ওদেরকে দেখে সেই বাঁশঝাড়ের থেকে ওরা দাও, কুড়াল, তারপরে ছোড়া ইত্যাদি নিয়ে এদের উপরে অ্যাটাক করে, এই 3 জন ভাইয়ের উপরে। সেই মুহূর্তে যে থানায় ডায়েরি দিয়েছে কি সাহেরা খাতুন, সে এবং তার ছেলে মাইনর, তারা 2 জন চা খাবার নিতে গেছিল, তারাও আই উইটনেস এই কেসে। তখন আসে তাদের সামনে এই 14 জন, প্রায় 13-14 জন গেছিল আসামি করতে, তাদের